imati back opening na V-footu, valjda. Valjda. To znači da ćemo ga valjda imati to, otvorit ćemo sad nekih 10 backova i tak dalje. I molim, sad da me ne zove moj prijatelj. I to treba pitam Di Maria, jedna legenda, dobra legenda, ajmo dalje. Drugi back. Pele! Dobili smo Pelea, to je dobar back. Dobar. I zbog toga ćemo otvoriti još jedan back. I još jedna legenda bila unutra. Baka, to je dobar. I Adriano nekaj dobro, valjda. Ajmo dalje. Četvrti pack, Jerome Boateng. Peti pack, ajde pet peku. Što peka, vidite koliko smo mi dobili ovdje puno informova. Opet što sam zjevna, ajmo dalje. I Di Maria običan i Theo Walcott. Ajmo dalje. Ajde još 5 pekova i onda završavamo ovaj pack opening. Dobar pack. Nekaj za konzum, to nam ne treba u ovome videu. I ovaj pack. Aguero i Naudu, to je dobar pack. I Njesta, i 2 legende i 1 inform. Sam još valjalo da dobijemo Timo od Eura. James Rodriguez inform, ja mislim da to nije to uzil. Dalje. Raketa. Još ću otvoriti 2 peka i završamo ovaj video. I na vas informova ima puno. To, dobili smo jednog Totija, to te ja pitam. To. Ajmo dalje. I dobro, evo, zadnji pack za stvarno. I to je bilo onda to do ovoga pack openinga. Evo Čelini i to je inform Čelini, to je dobar pack. I ja mislim da je to sad to od ovoga videa.